किंतु मु कहबी से सरकारी ऑफिसर हिसाब से थिला बेले सरकारी कार्यक्रम भल करछंती एतरे कोन संदेह नाही किंतु दल जोग देला परे लोक ताकू ग्रहण कले नाही जो बीजेडी हारला विभिन्न कारण अच्छी किंतु ता भीतर विभिन्न कारण अच्छी लोक आमर बहुत दिन शासन रहिलु तापर आम लोक माने टिके एतटा सिंसियरली लागिलेनी द्वितीय ओभर कॉन्फिडेंस सब हो गला आम निश्चित जितबू एवं तृतीय ये जो प्रचार हो गला जे नवीन बाबू जो दुईटा जगह ठिया हेले से प्रचार हो गला विजयी वाला प्रचार कले जे गोटे जगह नवीन बाबू छाड़े पांड्यान ठिया हे पांड्यान दायित्व ने हिसाब यहीटा लोक ग्रहण कले ना ये गोटे कारण चतुर्थ कारण हूँ आमर जो रही क्षमतार रहा भितर आम करी माने सबू बेसी स्वार्थ पछरे गोड़े भोट पछरे गोड़े ना तेणुक ये विभिन्न कारण जो बाहर आम नवीन बाबू तागिद कर देखा शंख भवन की हौ नवीन निवास पांड्यान अच्छा कार्यक्रम कर देखनी मुझे कार्यक्रम कर देखनी शुणुची आपण भी शुणुची नवीन निवास जाऊँगी से जोटा कहते आमर सभापति से राजनीति कौन अंशग्रहण करूना परोक्ष कर शुणुचु आम कनफर्म नुह ए बाबद ना आमर नवीन बाबू जोटा कहले सेटा शंख भवन लगे सी गोटे अलग बुझिकी कहले आम बोधे पॉलिटिकल अफेयर कमिटी नहीं बसलु जोटा आमर अच्छी एडवाइजरी कमिटी सेटा नहीं बसलु धारणा तेणु से हिसाब से कहले किंतु आम जिन बसवा कथा बसबू ए कौन सन्देह ना जोटे जी डाक आम घरे बसबू जलखिया खाइब कथा हबू एतर आम स्वाधीनता पर कि हस्तक्षेप करेंगे प्रभात त्रिपाठी कहले भूपेन्द्र सिंह लीडिंग नेबे आमे गोटे नुवा फॉर्मेट रे करिवु और से बीजेडी की उठेबो चेष्टा करिवु आ केते दु सत्य ना आमे जेतबे बसुजु आइदर ऑफिशियल बसु किंबा का डाक्टर का घरे बसिकी आलोचना करिथाउ चा ब्रेकफास्ट समय चा पिया समय आलोचना करू सेते बेले दलर हित पाई कार्यक्रम आमे चिंता करू एवं दल केमि आगु बढ़िबो आमर सभापति केमि आगु दल को नेबे से बाबद आम सब आलोचना करूँ एवं आम अतीत जो आलोचना करूँ एवं सभापति भेटिलु जे जोटा है वाकअप बिल बिल उपरे आमर है राज्यसभा सदस्य माने जो बड़ी ढंग से विभिन्न चिंताधारा विभिन्न मत देले सेटा ठीक है सेटा गोटे क्लीयर हो कथा ये किए एतरे पशला किंतु सेटा को एपंद हमर माननीय सभापति क्लीयर करना वाकअप बिल को नहीं कि जो सस्पेंड पात्र रही से सियाती सस्पेंड होगा नियत आवश्यकता है दल कार्यानुष्ठान नवार आवश्यकता नियाती जदि सी सोमट करिथिबे नियाती तांको विरुद्ध एक्शन हवा उचित सेतिपय मध्य विभिन्न सीनियर लोक लिखित आकार देइछन्ति एवं आमे मध्य जाइकरी कहिछु मध्य नवीन पट्टनायक कहिछु जे सस्पेंड पत्र जो कते ट्वीट कले सेटा ठीक कले नाही कहैछि मध्य सब दिन मैं देखुँ कौन बुझी करुँची मुन्ना खाए देखा भेटा से कहले पांड्यान हटाओ नवीन बीजेडी बचाओ ये जो नारा देले नवीन निवास कहीं नारा देले निहाती पांड्यान से गोटी चलना कर नवीन निवास से चिंताधारा से माने नारा देथिबो बोली मु आशा करूची तांकर चिंताधारा थिबो जे पांड्यान जो ये सब कार्यक्रम होती तेणुक नारा देते बोधे मुझे कनफर्म नुहे मुन्ना खां को तो
ସଭାପତି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏବଂ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିହାତି ରହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏରିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ବିଜେଡି, କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏପରି ନବୀନଙ୍କ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜେଡି ତାର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା। ସାର୍ ୱାକର ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଉ କାଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେ କହିଲେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯିଏକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ସେ ଯୋଉଠି ମିଟିଂ କରିବେ ଆମେ ଯିବୁ, ୟାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ୟାକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେନି ସାର୍? ନା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ନୁହେଁ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଡାକିଲେ ବୈଠକ ହଉଛି, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଧର ଡାକିବେ ସିନିୟର ଲୋକ ଆମ ନା লিডিং নেবে বলে হিন্দি চর্চা হয়নি, ভূপিন্দর সিং লিডিং নেবে বলে কেবে চর্চা হয়নি। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯଦି ହବ 4 ଜଣ 5 ଜଣ 10 ଜଣ 8 ଜଣ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ବସିକିରି କଣ ଚା ପିଇଲୁ କଙ୍କ ପିଇଲୁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରାଉନ ହୋଟେଲରେ 2 ମାସ ତଳେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନା? କ୍ରାଉନ ହୋଟେଲରେ ଆମର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ହୋଟେଲରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଇଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟା କୋଉଠି ମିଟିଂ କିଏ କଲା ସେଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଟିଂ ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଆମର ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ହବା ନିହାତି ଦରକାର।